लाहौर में 3 बच्चों के की वजह सामने आ गई। मां ही अपने 3 बच्चों की निकली 3 फूलों को अपने हाथों से मसल दिया। वजह बहुत ही हैरानकुन है। ताला आप लाग गए थे, आप आगे खोले, अंदर कोई भी नहीं थी, कोई और रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता नहीं, जाके देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं, तुम देख सकते हो, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ये और बहुत कुछ जानने के लिए आप देख रहे हैं वीलॉग। मेरा नाम है हमाद असलम। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज लाहौर के गुंजान आबाद इलाके इचराग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। 15 पर कॉल मौसूल होती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है और माशाल्लाह प्लाजा और सेकंड फ्लोर पर कायम एक फ्लैट, जहां एक से ज़ायद फैमिलीज़ फ्लैट में रहती थीं, 2 बहन भाई और उनके माँ बाप। और इस हवाले से उनके आगे बच्चे भी थे और वो भी वहाँ पर खेल कूदते थे। लेकिन जब पता चला कि वहाँ पर 3 बच्चों की लाशें पड़ी हैं घर में और बच्चों के हाथों में छुरियाँ हैं, तेज़धार आले किसने बच्चों के हाथ में दिए, बच्चों के गले किसने काट दिए और माँ ने और बाप ने क्या देखा, इस हवाले से पुलिस ने जांच पड़ताल की, तफ्तीश की, तहकीकात की और बार बार बेहोशी का ड्रामा करने वाली बच्चों की माँ ही कातिल निकली। तो पुलिस ने केस का रुख बदलते हुए माँ को हिरासत में लिया। बच्चों की माँ को हिरासत में लेने के बाद उसके मियाँ को भी हिरासत में लिया। मियाँ के खिलाफ बीवी ने क्या बयान दिया, जिसके बाद मजीद गुत्थी सुलझती गई। एक के बाद एक गिरफ्तारी होने के बाद जब खतून से बयान लिया और उससे पूछा कि ये मामला कैसे पेश आया, वो जब जाए वक़ुआ पर मौजूद थी, अब उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों की लाशें पड़ी थी, गला कटी लाशें पड़ी थी, तो वहाँ पर तो उसको दौरे पड़ रहे थे, वक्फे वक्फे से दौरे पड़ते थे और फिर खुद ही होश आ जाता था। ना किसी ने पानी पिलाया, ना किसी ने होश लाने की कोशिश की, लेकिन खतून वहाँ पर मुसलसल ड्रामा करती रही। लेकिन जब पुलिस के सामने तफ्तीश शुरू हुई तो फिर वो बरमला अपने का एतराफ़ करती है और कहती है कि उसने अपने 3 बच्चों को अपने ही हाथों से छुरियों के वार करके गले काट डाले और उनकी मौत की ज़िम्मेदार वो खुद है। लेकिन इससे पहले जो पुलिस को बयान दिया गया, बार बार अपने शौहर के ख़िलाफ़ घटिया बयान दिया गया और मुझे इस खबर पर रंज शदीद है कि 3 बच्चों की जानें गईं। लेकिन इस पर मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया गया जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर बोलने वाले थे और इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे थे, तो मैंने समझा कि मैं भी वीलॉग कर लूँ और जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आपके सामने रखूँ, पुलिस की जो तफ्तीश है वो मैं आपके सामने रखूँ, क्योंकि एक शौहर को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा था। एक शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था, अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहता था, उनका बचपन, उनका लड़कपन और उनको बड़े होते हुए देखना चाहता था। लेकिन माँ बज़िद थी कि वो अपने शौहर से तलाक ले और उस पर दबाव डालती थी कि वो उसे तलाक दे, नहीं तो वो छोड़ जाएगी, नहीं तो बच्चों की जान ले लेगी। शौहर ने इग्नोर किया, घरेलू लड़ाई झगड़े चलते रहते थे और फिर हुआ यूं कि माँ ने अपने 3 बच्चों को अपने हाथों से तलाक ना मिलने की सूरत में मौत के घाट उतार दिया। और कहा यह जाता रहा कि शौहर उसको ज़नाकारी के लिए मजबूर करता था, लोगों के साथ, नामहरम लोगों के साथ राब्ते करने के लिए बार बार कहता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यह बात ज़रूर है कि यह खतून जिसका CDR निकलवाया गया, पुलिस ने तहकीकात की और इस खतून के साथ एक शख्स राब्ते में था। उसका नाम शहरियार था, जंग का रहायशी था और ये भी पीछे आबाई इलाका जंग से ही ताल्लुक़ रखती है। शहरियार नामी के साथ राब्ता शादी के बाद भी रहना, क्या ये ठीक है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही नहीं ठीक, कतन ही नहीं होना चाहिए था राब्ता। लेकिन वो अपने शौहर से नाराज़ रहना शुरू कर दिया। वो उसको साथ रखना चाहता था लेकिन बीवी साथ नहीं रखना चाहती थी। बीवी कहीं और मुंह मारती थी। मुंह क्या मारना था, वो राब्ते में थी, मुलाकातें भी होती होंगी,
لیکن وہ اسے طلاق نہیں دے رہا تھا اور اپنے شوہر سے جان چھڑوانے کے لیے 3 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ڈرامہ کیا کہ بچے کھیلتے ہوئے چھریوں سے اپنی جان لے بیٹھے. ایسا نہیں تھا. 3 گھنٹے وہاں پر ڈرامہ لگا رہا, پولیس وہاں پر تفتیش کرتی رہی اور پولیس نے بھی اس کیس کو اتنا ہائپ کریٹ کر دیا, ہائی پروفائل کیس بنا دیا کہ پتہ نہیں اندر کوئی راہ کا مجرم ہے جو ہم نے بے نقاب نہیں کرنا. سیدھی سی تفتیش تھی اور ان کے دیگر گھر والوں کو پکڑا گیا, ان کو تھریٹ کیا گیا, عوام کے سامنے ان کی تذلیل کی گئی, اس کے چچا کو پکڑا گیا, اس کی چچی کو پکڑا گیا, گھر والوں کے دیگر افراد پر شک کا اظہار کیا گیا اور ساتھ لے گئے. لیکن بچوں کی ماں کو ادھر ہی رہنے دیا گیا اور اس کے شوہر سے تفتیش کی جاتی رہی اور پھر فیصلہ کیا کہ ان کو بھی تھانے منتقل کیا جائے. اور جب تھانے منتقل کیا گیا تو تفتیش دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ایک سینئر پولیس آفیسر نے اس واقعے میں پہنچنے کے بعد 15 منٹ میں تفتیش مکمل کر لی تھی, جو کہ لاہور پولیس کے دیگر افسران اس تفتیش میں کوئی نہ کوئی خامی پیدا کرتے گئے. غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑنے لگا تھا. معاشرے میں خوف برقرار تھا اور علاقے میں تو یقیناً خوف کی فضا برقرار تھی. ہر ایک کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے کہ 3 معصوم جانیں گھر میں پڑی ہیں اور ماں باپ ہی اس کے نکلے ہیں. طرح طرح کی باتیں سننے کو ملیں, لیکن شوہر کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں ایسا نہیں ہے. یقیناً اس کی بیوی ضرور ایک غیر محرم کے ساتھ رابطے میں تھی, لیکن وہ اس میں ملوث نہیں ہے. لیکن اس طرح کا جو ایکٹ ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو مسل دیا ہے, ہاں اتنا قصور ضرور ہے شہریار کا کہ وہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ رابطے میں رہا, اور جب شادی شدہ خاتون کے ساتھ رابطے میں رہا جائے گا تو خاتون اپنے شوہر سے جان چھڑوانے کے لیے, فینٹیسی کی زندگی گزارنے کے لیے, اور یہ جو موبائل ہے جو آج کل نسل کو تربیت کر رہا ہے اور اس موبائل کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں. پہلے ہوتا یوں تھا کہ مرد حضرات اس طرح کے واقعات میں ملوث پائے جاتے تھے, لیکن اب خواتین ایک کے بعد اس طرح کے واقعات میں ملوث پائی جا رہی ہیں اور اپنے ہی گھر برباد کر رہی ہیں. خدارا سوچیں ایک بار ضرور اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے بارے میں, گھر والوں کے بارے میں, کہ آپ کے پیچھے آپ کے بغیر کس تکلیف میں ہوں گے. آج ایک ماں نے اپنے شوہر سے طلاق نہ ملنے کی صورت میں اپنے 3 بچوں کو مار دیا اور اپنے شوہر سے جان چھڑوانے کے لیے یہ انتہائی قدم اٹھایا. لیکن کس کے لیے قدم اٹھایا؟ اس نے نہ اس کو مجبور کیا اور نہ اس کو اصرار کیا کہ اس کے بعد میں شادی کر لوں گا. لیکن خاتون اپنے یار کو, اپنے عاشق کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی بچوں کو بلی چڑھا دیتی ہے, اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ اب جیل میں ہے. نہ اس کو پیار ملا, نہ اس کو شوہر ملا, نہ بچوں کی زندگی کو وہ محفوظ بنا سکی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.